Bonjour à tout le monde, j'espère que vous portez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter la première unité du programme SVT de la deuxième année baccalauréat filière des sciences de la vie et de la terre et la filière des sciences physiques. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va commencer par la première unité qui est la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. في هاد la vidéo إن شاء الله غادي نهضروا على الوحدة الأولى ديال البروغرام ديال دوزيام اني بكالوريا SVT et sciences physiques. وغنبداو le premier chapitre bien sûr qui est les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. كما كتعرفوا باللي الإنسان الحيوان النباتات تيستهلكوا واحد la matière organique. La problématique de cette unité ou bien de ce chapitre هي كيفاش هذاك الشيء اللي تناكلو اللي فيه لا ماتيغ اورغانيك فيه بزاف ديال لي موليكول تيتحولوا باش يعطيونا واحد لينيرجي اللي تنستعملوها باش نتمشاو باش نفكروا باش نديروا بزاف ديال لي زاكتيفيتي في لا في كوتيديان ديالنا في الحياة اليومية ديالنا. هذه هي لا بروبليماتيك de ce chapitre. Et on va commencer d'abord par une introduction. Toutes les cellules vivantes ont besoin d'énergie pour assurer leurs activités. يعني جميع الخلايا الحية راه خاصهم واحد الانرجي باش يديروا l'activité ديالهم الأنشطة ديالهم. Les nutriments organiques ou métabolites sont des molécules qui représentent un stock d'énergie chimique potentielle et leur dégradation plus ou moins complète par la cellule libère l'énergie nécessaire à la synthèse de l'ATP, l'adénosine triphosphate. هذا هو المعنى ديال l'ATP اللي يلاه تيقرا البكالوريا واللي ما معاودش العام. l'adénosine triphosphate هي l'ATP. يعني le nutriment organique et les métabolites يعني هذيك المواد العضوية اللي تناكلو اللي ميتابوليت اللي هما المستقلبات الطاقية بحال الدهنيات هما ils représentent un stock d'énergie هما الريزيرف ديال بنادم هما المازوت ديال بنادم و بيان الغازوال بحال هكاك هما من الناس يستخرج بنادم l'énergie ديالو باش يدير différentes activités. Alors les questions qu'on peut poser dans ce chapitre, quelles sont les modalités de la conversion de l'énergie potentielle connue dans les métabolites en énergie utilisable par les cellules. يعني شنو هما الطرق اللي تيحولوا لنا الانرجي اللي كاينه في لا ماتيغ اورغانيك اللي تناكلو والمستقلبات الطاقيه اللي عندنا تيحولوها باش تولي واحد الانرجي اللي تستعملها la cellule الخليه. Quelles sont les structures cellulaires impliquées dans le mécanisme qui assure la conversion de cette énergie. شنو هما les structures cellulaires اللي تيدخلوا باش يحولوا la matière organique en énergie utilisable par l'être vivant. C'est ça qu'on va essayer à répondre dans ce chapitre. Premièrement, la première axe, la mise en évidence des voies métaboliques responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Je fais les réactions responsables et la matière organique باش تولي une énergie utilisable par la cellule. Et on va commencer par grand A, un rappel غنهضروا على لا سيلول. غنشوفوا بعدا شنو هي لا سيلول واش عقلتوا على لا سيلول ولا لا، حيت ما يمكنش تقرا لي ميتابوليزم وتقرا كيفاش تتحول لا سيلول الطاقه العضويه للطاقه كيميائيه وانت اصلا ما تعرفش لا سيلول، راه سي امبوسيبل. Le document 1. Tous les organismes sont composés de cellules. En effet, la cellule est l'unité structurale fondamentale de tous les êtres vivants. Une cellule est constituée d'un cytoplasme limité par une membrane appelée membrane cytoplasmique. Dans le cytoplasme, on trouve généralement un noyau et d'autres constituants de cellules appelées organettes cellulaires, comme la mitochondrie, le réticulum, l'appareil de Golgi, etc. يعني راه جميع الكائنات الحية تتشكل لي سيلول. هاد لا سيلول مناش تتكون من السيتوبلازم من لا ممبران
appelé la membrane cytoplasmique. واحد الجدار يدور على la membrane. Dans le cytoplasme اش تلقاو النواة et d'autres constituants appelés organiques. مكونات خاطر نقول لهم العضيات بحال la mitochondrie, le réticulum, l'appareil de Golgi et différents constituants. La figure suivante représente la structure d'une cellule végétale et d'une cellule animale. كما كتشوفوا هنا عندنا خلية نباتية وخلية حيوانية. les cellules végétales تلقاو la mitochondrie، تلقاو la paroi cellulosique يعني مكون واحد المادة اللي هي le cellulose، عندنا الفاكيول الفجوة، عندنا les réticulum endoplasmiques، عندنا la membrane cytoplasmique، عندنا les chloroplasts. اشنا هو الدور ديال لي كلوروبلاست؟ تلقاوهم عند الخلية النباتية تيديروا لا فوتوسانتيز اللي هو التركيب الضوئي. لو نوايو لي روبوزوم اللي تيديروا لا سانتيز دي بروتون اللي غنشوفو ابخي بيان اللي غتشوفو في الدرس الموالي اللي هو لانفورماسيون جينيتيك، الخبر الوراثي. اي لي سيتوبلازم هي هادو هما المكونات ديال الخلية النباتية والخلية الحيوانية. وكاين واحد لا ديفيرونس اخرى اللي هو لا جيومتري، الشكل ديال الخلية النباتية ماشي بحال الخلية الحيوانية. الخلية النباتية تلقاو عندها اون جيومتري alors que الخلية الحيوانية تلقاوها بخي arrondi, sphérique, etc. Les cellules animales et végétales réalisent les fonctions et les activités qui nécessitent une dépense d'énergie. يعني راه لي سيلول الخلايا الحيوانية والنباتية راه تيديروا دي زاكتيفيتي اللي تخصهم بيان سور لينيرجي. activité mécanique, transport actif, synthèse cellulaire. هاد لي زاكتيفيتي اللي تيديروا الخلايا. Pour obtenir cette énergie, les cellules consomment des substances organiques. باش ينتجوا هاد الانرجي خاصهم يستهلكوا المواد عضوية comme les glucides, sucariates. Ils réalisent des réactions qui permettent la libération de l'énergie chimique emmagasinée dans les substances consommées. يعني تيديروا des réactions chimiques باش يستخرجوا ديك الطاقة اللي كاينة في المواد العضوية اللي استهلك الكائن. Puis la conversion de cette énergie, l'énergie تتحولها en ATP اللي قلنا adénosine triphosphate, qui constitue la forme d'énergie utilisable par la cellule. حيت لا سيلول ما يمكنش تستعمل اي نوع اخر من الانرجي الا ما كانش سو فورم د ATP adénosine triphosphate. لو ديكومون اش عندنا في هذا لو ديكومون؟ عندنا l'ATP اللي قلنا هي l'adénosine triphosphate est une molécule universelle riche en énergie. يعني لا موليكول تلقاوها كاع عند كاع لي سيلول universelle. Elle a été mise en évidence dans toutes les cellules animales, végétales et bactériennes. يعني كاينه في les cellules végétales، كاينه في l'animal، كاينه في les bactéries. l'ATP est formé d'une molécule d'adénosine فيها واحد لا موليكول نقولوا لها adénosine اللي هي 3 groupements phosphate. كما كتشوفوا في لا فيغور عندنا l'adénosine مرتبط ب 3 phosphate. La molécule d'adénosine est composée d'un pentose. هاد l'adénosine مناش مكون من البنتوز الريبوز et une base organique azotée l'adénine. عندها واحد لا باس اورغانيك ازوتي اللي تنقول لها l'adénine. Deux réactions réversibles. إلا سمعتو لا رياكسيون ريفيرسيبل يعني تتكون في لي دو سونس. عندنا واحد الطريق يمكن لينا نمشيو من المتفاعلات للنواتج، يمكن لينا نرجعو من النواتج للمتفاعلات. هي لا رياكسيون ريفيرسيبل. caractérise l'ATP كما كتشوف في لا فيغور 2. عندنا لا سانتيز l'ATP باش نجيو l'ATP خصنا par la phosphorylisation. يعني تكون عندنا l'ATP يعني واحد لا موليكول فيها adénosine diphosphate فيها جوج ديال لي فوسفات. Il s'agit d'une réaction catalysée par l'enzyme ATP synthétase. واحد l'enzyme اللي تيتدخل باش يتنتج l'ATP تنقولوا ليه l'ATP synthase pardon, et qui nécessite un apport important d'énergie qui sera stocké dans la molécule d'ATP.
ou bien تكون عندنا تنهضروا على لا سانتيز ou bien ليدغوليز هي لحل الماء. لحل الماء كما كتشوفوا هنا في لا فيغور 2. cette réaction catalysée par l'enzyme latipase. عندنا واحد لاتيبياز يعني ليدغوليز، شفتوا از عرفوا بلي عندنا ليدغوليز. سانتاز يعني عندنا سانتيز تركيب. ليبير لينيرجي شيميك، هذا l'enzyme تيحرر لنا واحد لينيرجي شيميك ستوكي دون لا موليكول d'ATP. L'énergie libérée devient disponible pour les réactions consommatrices d'énergie. اش خاصكم تعقلوا في هاد الدوكومون بلي لا تي بي، الا تنهضروا على تي بي تنهضروا على لا سانتيز تي بي وبيان ليدغوليز. الا تنهضروا على لا سانتيز تيدخل لانزيم ديال لا تي بي سانتاز اللي تيحول لنا لا دي بي الى عندنا دو فوسفار، تزيد ليه واحد الفوسفات باردون باش يعطينا لا تي بي يوليو عندنا 3 فوسفات. وبيان ليدغوليز تيحول لنا لا تي بي لا دي بي بلس بي. سي تو. Quelle question? Quelles sont les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans les substances organiques? اشنو هما لي رياكسيون اللي تيحرروا لنا الطاقه من لا ماتيير اورغانيك باش تولي طاقه كيميائيه؟ Comment se fait la conversion de l'énergie libérée en ATP كيفاش تحول هاد الانرجي تاني باش تولي ATP? Comment l'énergie de l'ATP est utilisée dans les activités cellulaires qui nécessitent une dépense énergétique. وهاد l'ATP كيفاش كتستعمل في les activités cellulaires النشاط الخلوي. Analyse de quelques données expérimentales. غنشوفوا هاد التجارب اللي عندنا هنا. Pour mettre en évidence les voies métaboliques qui permettent aux cellules d'avoir l'énergie nécessaire aux différentes activités cellulaires, on propose l'étude des résultats de quelques expériences. On a des expériences باش نعرفوا les voies métaboliques, les réactions اللي تدخلوا باش يحرروا لنا الطاقة العضوية للطاقة الكيميائية. La première expérience, la levure bien فطرية de bière اللي تكون في البيرة اللي هو واحد النوع ديال الكحول est un champignon formé d'une cellule ovoïde, يعني واحد la cellule ovoïde بحال البيضة. Il s'observe facilement au microscope في الفيغور 1 اللي غنبروجيتي après. On réalise une manipulation dont les étapes sont les suivantes. درنا واحد التجربة اللي les étapes ديالهم هما هادو. On place les levures dans un milieu de culture aérée oxygénée mais dépourvu de nutriments pendant 2 jours. يعني تنهزو هاد الخلية تنحطوهم في واحد الميليو فيه الأكسجين ولكن ما تنعطيوهمش لو نيترومون باش نشوفو واش الخلية تكونسومي دوك لي نوتريمون اللي كاينين في لي سيتوبلازم، يعني تكونسومي داكشي اللي ديجا عندها ما تنعطيوها والو هاد الخلية. Le milieu de culture qui contient des cellules en levure suspension est placé dans un montage XAO. يعني هاد لي سيلول خديناهم درناهم في واحد لا ماشين تنقولوا لها XAO qui permet la mesure de concentration de 2 et de CO2 باش نعبروا شحال فيهم ديال CO2 وشحال فيهم ديال le 2. Autant T1, on injecte dans le milieu de culture une solution de glucose. هاد الميليو الوسط الصرع زدنا ليه الجلوكوز اللي التركيز ديال الجلوكوز اللي زدناه هو 50 غرام par litre. La figure 3 montre le graphique qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur lié au montage XAO. À partir des données du graphique 3 de la figure 3, décrivez la variation de concentration de l'E2 et de CO2. يعني غنحلو le graphique 3 باش نشوفو la variation de O2 et CO2 واش يتزادو واش ينقصو ولا شي حاجة ولا constant. D'autres mesures ont montré qu'à la fin de cette première expérience, la quantité de glucose a diminué. يعني شفنا بلي الجلوكوز اللي انجكتينا في النهاية ديال التجربة نقص. La température du milieu de culture a augmenté. شفنا l'augmentation de la température du milieu de culture وسط الزرع. La masse de la levure a considérablement augmenté et il y a plus d'eau produite que de consommer. يعني عندنا إنتاج الماء وعندنا l'augmentation de la masse دي levure ديال هاد الخلايا. قال لنا interpréter ces résultats. Troisièmement, à partir des données précédentes, déterminer la voie
métaboliques utilisées par les cellules de levure de la bière pour obtenir l'énergie nécessaire à leur développement dans cette première expérience. يعني عطينا لا فوا اللي تدخل واش عندنا التخمر ولا عندنا التنفس. انوتي بقاو توقفوا الفيديو باش تقراو ليكزرسيس مزيان، وفاش نحول هذاك لي فيغور شوفوهم مزيان حتى هما، و جو بريفير توقفوا الفيديو حتى تقراو مزيان وتشوفوا لي فيغور مزيان ونجاوبوا قبل ما نمشيو لا كوريكسيون. هادو هما لي زانفورماسيون اللي عندنا. عطانا الفيغور 1 لي سيلول، لا فيغور عندنا لاباري اكزاو، لا فيغور 3 واش عندنا A دو كورب، عندنا A اللي هي الاكسجين، عندنا B اللي هو CO2، وعندنا T فاش درنا لانجيكسيون دو غلوكوز. في الاول اش عندنا تنشوفو بلي الاكسجين و CO2 ستابل بحال مستقرين ما تيتحركوش كاع. فاش درنا لانجيكسيون دو غلوكوز شفنا بلي O2 تينقص الوغ كو CO2 اوغمونط، يعني عندنا هادو متعاكسين. هادشي اللي غنقولو بالنسبه لا كيسيون لانتربريتاسيون ديال لا كيسيون 1 ou bien du graphique de la figure 3. La deuxième expérience اش درنا؟ On place une suspension de cellules de levure de bière dans un récipient hermétique avec du glucose et très peu de O2. عندنا سينا لي سيلول دو ليفور درناهم في واحد تيوب الريسيبيون، واحد الاناء ولا سميوه كما بغيتو، وحطينا عندهم لو غلوكوز وشويه ديال الاكسجين، وهزينا la machine EXAO qui permet de mesurer les différents produits présents dans le récipient. عبرنا بها le produit de O2, la température et CO2. Les résultats de cette deuxième expérience sont présentés sur le graphique de la figure 4. يعني la figure 4 راه فيها le graphique اللي غنديرو l'interprétation après. عندنا l'éthanol est un alcool qui provient de la décomposition du glucose, d'autre part des mesures effectuées au début. Et à la fin de l'expérience, on montrait une légère augmentation de la masse du levure. يعني حتى في هذه الحالة عندنا الليفور تزاد الكتلة ديالهم. La quatrième question, analysez et interprétez les données de la figure 4. Déduisez là où les voies métaboliques utilisées par 6 cellules de la levure de la bière dans cette deuxième expérience. Voilà le graphique 4. عندنا O2 تنشوفو بلي الكمية ديال O2 تتنقص، الجلوكوز حتى هو تينقص، وعندنا l'augmentation de CO2 تيتزاد et de l'éthanol. Troisième expérience, l'expérience الثالثة اللي درنا. La figure 5 montre l'observation au microscope électronique d'une cellule de levure de bière ayant séjourné dans un milieu aérobie. Cellule A, la cellule درناها في الوسط فيه الأكسجين، et une cellule ayant séjourné dans un milieu anaérobie، واحد الوسط ما فيهش l'oxygène, cellule B. Cinquièmement, la question 5, à partir de la comparaison de la cellule A avec la cellule B, déterminer l'organisme cellulaire qui peut être impliqué dans la production de l'énergie en milieu aérobie. يلينا اشنا هو l'organisme cellulaire اللي تنتج لنا الطاقة في الوسط اللي فيه l'oxygène. Voilà les éléments de réponse. La première question, avant l'injection du glucose, la concentration en O2 reste presque constante كما قلنا. La concentration de O2 بقات ثابتة dans la valeur de 210 micromoles par litre et celle de CO2 dans la valeur 50 micromoles par litre. Après l'injection du glucose, la concentration en O2 diminue jusqu'à la valeur de 75 micromoles par litre, alors que celle de CO2 augmente et atteint la valeur de 210 micromoles par litre. Constatation, en présence de glucose, les cellules de la levure consomment O2 et rejettent CO2. يعني فاش كاين
le glucose les cellules شيروا تيهزوا l'oxygène تيكونسوميوه تيلوحوا لينا CO2 هادشي اللي غنقولو هنا. La deuxième question, la diminution de la quantité de glucose est due à une consommation de ce sucre par les cellules de l'évier. يعني تينقص لنا الجلوكوز يعني كاين الإستهلاك ديالو. L'augmentation de la température du milieu s'explique par une libération d'énergie sous forme de chaleur. يعني تزاد لنا الحرارة la température يعني راه عندنا واحد la libération d'énergie sous forme de chaleur على شكل حراري. L'augmentation de la masse de la levure est due à une multiplication des cellules يعني راه تزيد la masse يعني راه كاين عندنا الانقسامات الخلوية. Ces cellules, on peut obtenir l'énergie nécessaire à leur développement. يعني حيت عندهم واحد l'énergie اللي تتمكنهم يديروا تكاثر multiplication via la division. Les cellules de la levure ont libéré de l'eau يعني راه فرزوني حتى الماء. C'est ce qui explique qu'à la fin de l'expérience il y a d'eau produite que de consommer. يعني راه كاين libération de l'eau par ces cellules. La troisième question, les cellules de la levure de bière ont consommé le glucose et O2. Les cellules de la levure de bière استهلكوا le glucose ou l'oxygène et rejeté le CO2 تيطرحوا لنا ثاني أكسيد الكربون et libéré de l'énergie تيعطينا bien sûr واحد الطاقة. Ces cellules ont donc utilisé la respiration cellulaire comme voie métabolique. يعني تيستعملوا هنا تيستعملوا la voie métabolique ديالهم la respiration حيت تياخدوا l'oxygène ويطرحوا CO2 التنفس. Dégradation complète de glucose en substance minérale يعني راه عندنا dégradation الهدم التام ديال الجلوكوز تيعطيونا les substances minérales تيطرح لنا CO2 et H2O. Cette dégradation qui nécessite la présence de deux يعني الديغراداسيون راه ضروري من وجود الأكسجين permet la libération de l'énergie emmagasinée dans le glucose يعني راه يمكننا من استخراج الطاقة الموجودة في الجلوكوز. Une partie de cette énergie est utilisée pour les réactions chimiques métabolisme يعني واحد البارتي ديال هاد الانرجي تستعملها في لي رياكسيون qui permettent aux cellules de grandir باش يكبروا les cellules ويديروا la division. Une autre partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. واحد البارتي اخر ديال الانرجي تتفقد على شكل حرارة. La quatrième question, analyse des données de la figure 4. La concentration du glucose diminue progressivement de 29 à 15 mg par litre. كما قلت لكم بقاو ترجعوا لا فيغور ولا حطوها حداكم ولا صوروها باش تبقاو تشوفوا لي كيسيون au même temps que la réponse en même temps que la figure. La concentration du glucose diminue progressivement de 29 à 15 mg par litre. La consommation du glucose تنقص. La concentration de 2 diminue et devient nulle à partir de 200 secondes. يعني l'oxygène خاص حتى ولا منعدم. La concentration de CO2 augmente progressivement de 3 à 38 mg par litre. À partir de 200 secondes, l'éthanol apparaît. يعني فاش غبر l'oxygène عندنا واحد المحلول نقولوا ليه l'éthanol apparaît et sa concentration augmente progressivement jusqu'à la valeur de 25 mg par litre. تتزاد la concentration ديالو. ملاحظة de 0 à 250 le milieu est aérobie يعني راه عندنا l'oxygène قبل ما يتقضى présence de 2. Les cellules consomment le glucose يعني les cellules تستهلكوا le glucose ou l'oxygène. D'une part ils rejettent CO2 تطرحوا لنا CO2. D'autre part من جهة أخرى ils utilisent donc la respiration cellulaire comme voie métabolique يعني تستعملوا la respiration في هذه الحالة. Après 200 secondes 200 ثانية le milieu devient anaérobique ما فيهش l'oxygène. Les cellules utilisent une voie métabolique, une autre voie métabolique. Il s'agit de la fermentation alcoolique تخمر الكحولي. La dégradation incomplète du glucose en éthanol CO2 تتوقع لنا الهدم غير تام للجلوكوز تعطينا محلول
حمض الإيثانول ou CO2. Il en résulte la libération d'une faible quantité d'énergie تعطينا واحد l'énergie اللي هي faible. La majeure partie de l'énergie du glucose reste emmagasinée dans l'éthanol. يعني واحد البارتي كبيرة تتخزن في l'éthanol qui est un résidu organique. C'est ce qui explique la faible augmentation de la masse des levures. داكشي علاش لي ليفور ما تزادش لا ماس ديالهم حيت كاينين في واحد الميليو كي انايروبي ما فيهاش الاكسجين. يعني ما يمكنش يكون عندنا الهدم التام للجلوكوز باش يكبروا هاد الخلايا. La cinquième question, la cellule A qui séjourne dans un milieu aérobique présente un grand nombre de mitochondries. يعني إلا شفتو la cellule A إلا رجعتو لا فيغور راه فيها لي ميتوكوندري بزاف. Alors que la cellule B qui séjourne dans le milieu anaérobie ne présente pas de mitochondries. هذاك la cellule اللي كاينه في واحد الوسط لا هوائي ما فيهاش الاكسجين ما فيهاش les mitochondries. On peut donc supposer que la mitochondrie est un organe cellulaire qui intervient de la respiration cellulaire. داكشي اللي غنستنتجو بلي les mitochondries هما اللي تيدخلوا في la respiration cellulaire. Comme conclusion, pour obtenir l'énergie nécessaire à leurs activités et leur développement, les cellules dégradent et décomposent les substances organiques riches en énergie, comme le glucose, qu'on appelle les métabolites énergétiques, مستقلبات طاقية. Deux voies métaboliques permettent la libération de l'énergie emmagasinée dans le glucose. Il s'agit de la respiration cellulaire et la fermentation. يعني راه جوج deux réactions permettent la libération de l'énergie. Il y a les réactions اللي تيكونوا في التنفس ولا التخمر. La respiration cellulaire se déroule obligatoirement en milieu aérobie parce que التنفس خاص يكون milieu aérobie فيه l'oxygène. Au cours de ce phénomène, les cellules utilisent O2 pour la dégradation complète du glucose. يعني راه تيكون عندنا الهدم التام للجلوكوز باش يكون عندنا l'oxygène. En CO2 et H2O تعطيونا CO2 et H2O qui sont des substances minérales dépourvues d'énergie ما فيهمش d'énergie. هادشي بالنسبة للتنفس. بالنسبة للتخمر se caractérise par le fait que les cellules ne consomment pas O2 ما تيستهلكوش l'oxygène. Ainsi ils décomposent le glucose de manière incomplète. تيكون عندنا واحد الهدم غير تام ديال الجلوكوز. On a résidus organique riche en énergie تعطينا واحد الريزيدوس البقايا riche en énergie et un résidus minéral ou résidus organique uniquement. On est arrivé à la fin de cette vidéo. نتمنى انكم فهمتوا هاد لابارتي الاولى حيت سي تري امبورطون. الا فهمتوا هاد الشيء راه غنمشيو في هاد لونيتي مزيان. ما فهمتوش يمكن لكم تواصلوا معايا par Instagram, Facebook ou bien LinkedIn. Merci pour votre attention et vers les prochaines vidéos, Inch'Allah.